Kita lanjut? Lanjut. Sebelum terbang ke Libya, silakan dikencangkan dulu seatbeltnya. هذه الوقت للليبي المحاضرة المنتظرة عن تحديات في الدراسة الإسلامية في مواجهة المستقبل. نعم كيفك أنت واقف هنا جالس يمكن المنبر تقف على المنبر على الوسط أو ننقل المنبر على الأمام حتى تنظر الشاشة. Ini perlu didebatkan sedikit. Oh ya, kita tolong maaf. Assalamualaikum. Shwaya. Ada apa? Sejak Gini siap. Biar saya tidak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعرف أن الشعب الإندونيسي لا يحب الكثير من الكلام ولكن يحب ما قل ودل. Baik, beliau sangat memahami sekali masyarakat Indonesia itu nggak suka banyak ngomong, Dia paham itu bahwa dia maunya jadi mau sedikit ngomong tapi jelas maknanya. Dan beliau juga berusaha untuk mempersingkat pembicaraannya, bukan mempersingkat waktu. Nah, jadi kalau terlalu panjang ditegur nggak apa-apa. Jadi nggak perlu malu. Biasanya orang Indonesia kemaluannya. أولاً أنا سعيد جداً أن أكون معكم في هذه الجامعة الإسلامية وأود أن أهنيكم بعيد الأضحى المبارك وكذلك عيد إندونيسيا وعيد استقلال إندونيسيا العظيمة. Pertama kali beliau mengucapkan dua selamat. Selamat yang pertama adalah selamat Hari Raya Idul Adha karena masih di bulan Dzulhijjah, dan yang kedua selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu Indonesia. أنا استمعت إلى نشيد إندونيسيا العظيمة إندونيسيا راية. هذا النشيد هو في الحقيقة أعظم نشيد على مستوى الدول بالكامل وهو ليس نشيد عادي. Pertama kali beliau datang ke sini tadi, yang pertama diajak adalah menyanyi lagu Indonesia Raya. Menurut beliau lagu ini bukan aransemen sembarangan, ini adalah lagu yang berkelas internasional, lagu yang memiliki kualitas dunia. هذا النشيد في الحقيقة هو مدرسة لكل الشعوب. Jadi lagu Indonesia Raya ini adalah pembelajaran untuk seluruh bangsa di dunia, وخاصة الشعوب الإسلامية. khususnya adalah masyarakat Islam. في 28 أكتوبر سنة 1928 Pada tahun 1928 pertama kali اجتمعوا قلة من الشباب الأندونيسي مثلكم ومثل هذه السن، اجتمعوا في باتافيا وأنشدوا لأول مرة نشيد إندونيسيا العظيمة، ورسموا في ذلك الاجتماع مستقبل إندونيسيا. في ذلك الوقت كانت إندونيسيا متفرقة، كانت تسمى الجزر الهندية الهولندية، وكانت غير موحدة ومستعمرة من قبل الهولنديين، ولكن هؤلاء الثلة من الشباب المسلم الوطني اجتمع وقرروا قرارات في الحقيقة هي التي صنعت إندونيسيا اليوم. قرروا أن تكون إندونيسيا وطن واحد،
أن تكون الأندونيسيين شعب واحد وأن تكون لأندونيسيا لغة واحدة. Baik. Sudah paham? Wahid, Baik. wahid. Pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan di Batavia atau di Jakarta, klasik nama klasik Jakarta 1928. Sejatinya ini adalah pionir pertama kali untuk perdamaian dunia. Jadi nilai-nilai perdamaian, nilai universalitas sebenarnya dicanangkan pertama kali di 1928, yaitu tentang sejarah pemuda, Sumpah Pemuda, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memperingatinya. Nah, sejatinya ini adalah komitmen masyarakat dunia, yang bernilai komitmen masyarakat dunia. Karena waktu itu Indonesia masih terpecah-pecah dengan sistem kerajaan, terpecah dengan suku-suku dan lain sebagainya. Namun para pemuda pada waktu itu sudah mencanangkan sesuatu yang bisa menyatukan, yaitu bahasa satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, dan semuanya yang menyatukan ini sejatinya adalah nilai universal yang sangat menakjubkan. هذا النشيد هو أعطى قوة وأعطى الحماس لهؤلاء الشباب أن يصنعوا إندونيسيا العظيمة اليوم. Ya. Jadi lagu Indonesia Raya inilah yang menyulut semangat internasional dan kemudian juga menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dan menyulut jiwa muda, kaum muda pada waktu itu, yang mana di sampingnya sejatinya kemudian ketika itu sangat tidak mungkin sekali untuk bisa menyatukan. Namun masyarakat Indonesia dan khususnya pemuda waktu itu sudah bisa memberikan ide yang universal. هؤلاء طبقوا المبدأ الإسلامي وشاوروا في الأمر وإذا عزلت فتوكل على الله. هؤلاء تشاوروا ووضعوا خطة عظيمة جدا لتوحيد إندونيسيا واستقلال إندونيسيا وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فنالت إندونيسيا الاستقلال بعون الله سبحانه وتعالى. ولذا أنا أحب كثيرا هذا النشيد، لأنه في الحقيقة النشيد هو مدرسة للتخطيط ومدرسة للعزم ومدرسة للتوكل على الله سبحانه وتعالى. Baik, lagu Indonesia Raya secara umum merupakan ide yang universal karena memang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menyatukan seluruh berbagai perbedaan suku dan lain sebagainya. Para pemuda yang waktu itu bermusyawarah terus kemudian memunculkan kesepakatan untuk kemudian menyatukan berbagai ide dan kemudian melebur berbagai perbedaan. Sejatinya ini adalah nilai-nilai Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW tentang bermusyawarah terus kemudian tawakal dan pasrahkan kepada Allah. Artinya bahwa ketika itu tentunya sangat tidak mungkin sekali untuk menyatukan Indonesia. Tapi para pemuda bertawakal kepada Allah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam setelah bermusyawarah, yaitu bertawakal kepada Allah. لذلك الوقت كان مستحيل حتى أن تتحقق إندونيسيا تتوحد وتتحرر من المستعمر وتصنع إندونيسيا الواحدة ولغة واحدة وعلم واحد. هذا كان من المستحيل، ولكن مع توكل مع الله على الله سبحانه وتعالى ليس بمستحيل. هذه هي المدرسة الإسلامية التي تصنع العزم والإصرار والتوكل على الله. Nilai-nilai pendidikan Islam yang kemudian menjadi poin penting di dalam lagu Indonesia Raya yang kemudian pertama kali dilakukan di tahun 1928 ini yang menjadi poin nilai keislaman, karena pada waktu itu sangat tidak mungkin sekali untuk menyatukan. Dalam pandangan kaum muda pada waktu itu sejatinya kemudian ketika bermusyawarah mereka juga pesimis untuk bisa menyatukan masyarakat dengan berbagai suku yang sangat banyak sekali ini. Namun dengan bertawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menyatukan hati orang-orang yang beriman, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, nilai ketawakalan ini yang disebut dengan nilai Islami. Maka beliau sangat ngefans dan like terhadap lagu Indonesia Raya meskipun orang itu. الدراسات الإسلامية في مواجهة تحديات المستقبل في الحقيقة هو عنوان مشكل وخطير، ونحن في أشد الحاجة إليه في هذا اليوم. Tema selanjutnya kita fokus kepada kajian Islam. Sejatinya kemudian tema ini ketika dihadapkan kepada tantangan global, tantangan masa depan, ini sangat kita butuhkan sekali, khususnya di perguruan tinggi Islam seperti ini.
الندوة وعلى اختيار هذا العنوان. Dan beliau sangat berterima kasih sekali bahwa tema yang diangkat dalam seminar internasional kali ini adalah tentang kajian Islam. والحقيقة إندونيسيا وهي مواهدة من الدول الإسلامية أن تقود الأمة الإسلامية وأن تنهض بالأمة الإسلامية من جديد، ولهذا هذه الندوة وفي إندونيسيا تحديدا في الحقيقة هذا هو مكانه الصحيح. Baik, seminar ini bisa disebut dengan seminar yang sesuai dengan tempatnya, karena masyarakat Indonesia akan menjadi delegasi dunia untuk merubah dunia, karena kajian-kajian Islam marak dan kemudian digandrungi oleh masyarakat Indonesia, dan harapannya bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim dan mahasiswa Muslim Indonesia menjadi delegasi dunia untuk merubah wajah dunia, bahwa kajian Islam ini menjadi internasional. أنا أتكلم لا أجامل ولا يعني أتكلم من مبدأ المجاملة، ولكن أنا أتكلم بالحقيقة. هذا أهمية الدولة الإسلامية، وفي الحقيقة إندونيسيا هي تتمسك بالإسلام الحقيقي الوسطي، ذلك الإسلام الصافي النقي مثل ما جاء في الكتاب والسنة الشريفة. Baik, beliau tidak menyatakan atau tidak menyampaikan dengan main-main, tidak bercanda dalam hal ini. Beliau jujur mengatakan bahwa masyarakat Indonesia lah yang memiliki kandungan dan menerapkan sekaligus menjadi sumber sejati nilai-nilai ajaran Islam, karena ada toleransi, ada keberagaman, bagaimana berinteraksi dengan berbeda suku. Maka beliau sangat jujur menyatakan bahwa Islam yang sejati ada di Indonesia. إندونيسيا هو الشعب الوحيد الإسلامي أو حتى من شعوب العالم الآخر، هو الشعب الذي يؤثر ولا يتأثر. Poin penting bahwa ya, beliau mengusulkan satu moto yang muncul dari hati beliau, bahwa masyarakat Indonesia atau para pemuda Indonesia ini yang bisa kita masyarakat Indonesia bisa mempengaruhi tapi tidak mudah terpengaruh. Jadi ada lafaz, bahkan beliau tadi bilang ke saya, lafaz ini bisa dijadikan moto bahwa asy'abul Indonesia yu'athir wa la yata'assar. Dia bisa memberi pengaruh tapi tidak mudah terpengaruh. Al-asy'abul Indonesia yu'athir wa la yata'assar. خاصة الاستعمار الهولندي في أكثر من 150 سنة، ولم يستطيع المستعمر أن يغير ثقافة وعقيدة الشعب الإندونيسي. Baik, peradaban yang kita miliki sekarang tetap murni peradaban Indonesia, kebudayaan Indonesia. Meskipun kita terjajah oleh Belanda selama 350 tahun, kita tidak pernah terpengaruh oleh bahasa mereka, kita tidak terpengaruh oleh budaya mereka, kita tetap murni budaya Indonesia. Ini yang menjadi poin beliau. دولة احتلت فقط بعشرات السنين أصبحوا يتكلمون بلغتها وتقاليدها وعاداتها وثقافتها، ولكن الشعب الإندونيسي لم تجد أحد من الشعب الإندونيسي يتكلم اللغة الهولندية. Baik, contohnya di negara-negara lain, mereka meskipun hanya dijajah 10 tahun atau 20 tahun sudah terpengaruh dengan bahasa penjajah, sudah terpengaruh dengan budaya, kebiasaan penjajah itu, meskipun hanya sebentar dijajah. Namun Indonesia tidak pernah terpengaruh apapun. Bahasa yang dipakai ya tetap bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan tetap menjadi kebinekaan yang ada di dalam nature Indonesia. أيضا حتى الإسلام في إندونيسيا في الحقيقة يعني الإسلام الإندونيسي له بصمته الخاصة، تلك البصمة الصافية النقية التي فعلا تذكرنا بالإسلام من منبعه الصافي حينما أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولة المدينة. الشعب الإندونيسي لديه بصمته الخاصة ولم يتأثر حتى بالمجتمعات الإسلامية الأخرى بل لديهم نحن نسمع يقول الإسلام Nusantara. Baik. Masyarakat Islam Indonesia memiliki keistimewaan yang bersinar di mata dunia, bahwa mereka meskipun
ditempa dengan berbagai sejarah yang kelam, namun kemudian warna keindonesiaan tidak pernah berubah dan nilai-nilai Islam tetap tertancap, sehingga kemudian sejatinya bisa disebut bahwa Islam yang ada di Indonesia terinspirasi dari bagaimana Rasulullah SAW membangun negara Madinah tanpa merubah budaya masyarakat, namun kemudian nilai-nilai universal, nilai moralitas tetap memberi warna dan bahkan menjadi ciri khusus bagi masyarakat Indonesia yang kemudian kita namai dengan Islam Nusantara. حينما ذهب مجموعة أخذت هولندا مجموعة من العمال من إندونيسيا من جاوا تحديدا وأخذتهم إلى سورينام وغويانا في أمريكا اللاتينية في ذلك المكان البعيد، كان من المفترض هؤلاء يتعلمون يعني يتأثرون بتلك الثقافة وبتلك العادات، ولكن هؤلاء التربة القليلة أثروا في كل المجموعة هناك ونشروا الإسلام وأصبحت سورينام وغويانا في أمريكا اللاتينية في الحقيقة تحمل الثقافة الإندونيسية والدين الإسلامي، وهذا يعطي الدليل على أن الشعب العظيم يؤثر ولا يتأثر. Baik, alat bukti yang paling aktual dan bisa terbaca di dalam khazanah dunia bahwa ketika masyarakat Indonesia ada yang diasingkan dan kemudian dikirim ke Suriname dan Guyana, mereka di sana tidak terpengaruh oleh bahasa dan budaya setempat. Bahkan kemudian mereka yang memberikan warna terhadap budaya di sana. Bahkan kemudian ada kampung Jawa di Suriname dan kemudian nilai-nilai Islam di sana diterapkan. Artinya bahwa masyarakat Indonesia itu bisa memberi pengaruh tapi tidak mudah terpengaruh. Nah, Suriname, kita tahu Suriname semua. ولهذا أنا يعني هذه المقدمة في الحقيقة هي كلمة حق يجب أن تقال في حق إندونيسيا والشعب الإندونيسي العظيم. Baik, ini adalah kenyataan yang harus disampaikan kepada masyarakat dunia dan itu saya akui. وخاصة أمام طلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس وفي الدراسات الإسلامية، نحن نعتبر الدراسات الإسلامية هي أهم الدراسات المهمة التي تحتاجها، لا يحتاجها فقط يعني تحتاجها ديار إسلامية ولكن تحتاجها البشرية بالمعنى. Kajian keislaman kepada mahasiswa di perguruan tinggi Islam yang sekarang ini perlu diinformasikan tentang kenyataan yang seperti ini, bahwa mereka sebenarnya bisa memberikan perubahan terhadap dunia. Bahkan sejatinya kajian Islam bukan hanya untuk nilai-nilai yang diperuntukkan kepada masyarakat muslim saja, tapi sejatinya ajaran Islam diperuntukkan untuk kemanusiaan masyarakat dunia secara keseluruhan. طبعا نحن في هذا العصر وكل العصور منذ القديم، منذ قديم الزمان طبعا هناك المشكلات الكبيرة التي حدثت للبشرية، سواء كان من القتل والعنف والاستعمار وسلب الخيرات والنهب والعبودية. كل هذه الأشياء كانت بفعل البعد عن الفطرة والبعد عن الإسلام الذي كان يعني في كل الأنبياء، وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Fakta dunia yang sekarang ini banyak terjadi tentang penindasan, penjajahan, eksploitasi alam dan lain sebagainya, itu semuanya sejatinya jauh sekali dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Maka kajian Islam sejatinya kemudian sangat interaktif dan sangat adaptif terhadap hal-hal yang seperti ini. Tentunya hal-hal yang merusak seperti penindasan, penjajahan, eksploitasi alam dan lain sebagainya, itu sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai Islam. Dan itu tantangan bagi mahasiswa muslim baik strata 1, strata 2 dan selanjutnya. Tantangannya adalah untuk memberikan sumbangsih dan wacana kepada dunia bahwa nilai-nilai ajaran Islam tidak hanya berlaku bagi masyarakat muslim saja, tapi berlaku untuk kemanusiaan seluruhnya. لأن هناك تحديات كبرى خاصة أنه في العصر الدورة التقنية الثالثة ونحن
المستعان. وهو نحن على حتى أو في بداية دخول الدورة الصناعية الرابعة، وهذا الانفجار المعرفي الرهيب وسيطرة الشركات الكبرى على العالم، وهذا الصراع على السيطرة الاقتصادية والسياسية وحتى العولمة الثقافية التي يشهدها العالم اليوم. إذا نحن بحاجة مهمة جدا لمراجعة ماذا أمامنا من تحديات، سواء كان تعترض أو تواجه الدراسات الإسلامية أو تلك التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة أو حتى المجتمعات الإنسانية، وكيف نحن تستطيع الدراسات الإسلامية أن تتدخل وتنقل ولديها برنامج استراتيجي من أجل نحن نكون فاعلين وليس فقط نحن يعني على هامش الزمن أو على هامش هذا العصر. Baik. Tantangan zaman sekarang ini dengan adanya revolusi industri dan kemudian dengan ledakan informasi yang sangat pesat seperti ini, maka sejatinya tugas kita dan tantangan yang ada di hadapan para mahasiswa perguruan tinggi Islam ini untuk bisa beradaptasi dan men-setting strategi yang manjur bagaimana kemudian menghadapi tantangan zaman, bahwa kemudian kita harus mengungkap kembali khazanah Islam yang terpendam, untuk kita buka kembali, untuk kita gali kembali agar kemudian nilai-nilai Islam bisa memberikan sumbangsih terhadap perubahan, bagaimana bisa merubah zaman yang sudah canggih seperti ini, bagaimana kita menghadapinya adalah merupakan tantangan. Inilah tema kali ini, tantangan kita dalam menghadapi perkembangan teknologi, ledakan informasi dan kemudian revolusi industri yang sekarang terjadi. أحاول أن نختصر بسرعة، ولكن يعني يجب أن نفهم أن طلاب الدراسات الإسلامية هم المعنيين تحديدا في الحقيقة بالتصدي لكل التحديات القادمة التي تهدد المجتمعات الإسلامية الخاصة والمجتمعات البشرية عامة. Tantangan yang harus kita hadapi sekarang adalah bagaimana kemudian kita memberikan warna yang daya tawarnya bisa dicerna dan diterima oleh masyarakat dunia sekarang. Karena tantangan semua masyarakat dunia sekarang adalah perkembangan teknologi, kecanggihan teknologi, transaksi internasional dan bisnis internasional, industri yang semuanya serba canggih. Nah, maka mahasiswa di perguruan tinggi Islam ini bagaimana bisa menyajikan nilai-nilai keilmuan agar bisa terbaca dan memberikan solusi yang atraktif dan solusi yang bisa menuntaskan bagaimana cara menghadapi tantangan yang ada di teknologi yang semakin canggih. نبدأ في الشريحة الأولى وهو الهدف من الدراسات الإسلامية. حينما نطلع على هذه الأهداف في الحقيقة نعي جيدا الدور الكبير والمهم على طلاب الدراسات الإسلامية، ويمكن يعني حتى نختصر ونضيف فكرة على تلك الأهداف. Nah, jadi ini adalah ringkasan dari tujuan Islam Studies, tujuan dari kajian Islam, sehingga kemudian kita jadi tawaran yang ada di depan ini dan ada filenya nanti bisa dibagikan kepada kawan-kawan. Insya Allah bahwa tantangan tersebut yang menjadi tujuan bagaimana kemudian bisa menyajikan ajaran Islam yang solutif terhadap kehidupan manusia dunia di era sekarang. Ini ringkasannya, bisa Anda baca. Saya kira tidak perlu ditranslate semua, cuma translate yang diucapkan saja. Translate ini di kelas saja. راسي ترجمة فهم؟ saya suka bahasa Indonesia. Saya mau bicara bahasa Indonesia, tapi saya sedikit paham. Maaf ya. وقد تعرف يعني الأشياء التي تستخدم في السوق والشراء. Nah, ya beliau ini paham bahasa pasar lah, bahasa untuk beli cabai, meskipun cabai lagi mahal. Nah, dan ini forumnya adalah forum ilmiah, jadi agak sulit beliau untuk bisa mengungkapkan dalam bahasa Indonesia. أولا حتى نعرف أن كل هذا التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم، وهذه الدورة التقنية الكبيرة العظيمة في الحقيقة كانت مساهمة من علماء المسلمين، وكان لهم
لهم الدور الكبير في انتقال هذه المعرفة إلى ما diadopsi oleh masyarakat modern sekarang. Perkembangan teknologi, revolusi industri dan lain sebagainya yang terjadi sekarang, sejatinya kemudian rumusannya sudah digagas pertama kali oleh masyarakat ilmuwan Islam terdahulu. Kita bisa buktikan dengan berbagai testimoni yang akan disampaikan oleh beliau. ونحن واعتقد يعني ليس انتم درستم الحضاره الاسلاميه وبالتاكيد لديكم المعرفه دائما كيف انتقلت العلوم الى الشعوب الاخرى وكيف كانت هذه العلوم ازدهرت في الحضاره الاسلاميه وكان الاسلام هو الذي شجع. Sehingga kemudian sejatinya kita bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut karena rumusan-rumusan yang digagas oleh ulama Islam bisa kita munculkan kembali sebagai sumbangsih terhadap peradaban dunia selanjutnya. نحن هنا في الجامعه الاسلاميه هذه الجامعه الاسلاميه وكل الجامعات اليوم العالم في الحقيقه كل التقدم العلمي والبحث العلمي يعتمد على الجامعات والدراسات العلميه والتخصصات. يجب ان نعرف ان اول جامعه وافضل جامعه في العالم هي جامعه اسلاميه وهي التي تتلمذ فيها الكثير من المسيحيين واليهود وغيرهم من الشعوب الاخرى، بمعنى ان الاسلام فتح العلم للجميع، وكانت هذه اول جامعه اسمها جامعه القرويين الاسلاميه وهي في المغرب وتاسست سنه حوالي قبل 1160 عام. Untuk memberikan warna terhadap peradaban dunia, kita tahu harus bermuncul dari alam akademik seperti perguruan tinggi atau universitas. Maka sejatinya universitas Islam terdahulu sudah memberikan gambaran yang universal bahwa mereka mendirikan dan kemudian pertama kali jamiah atau perguruan tinggi Islam berdiri sudah terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya eksklusif tertutup bagi masyarakat tertentu atau kelompok orang tertentu, namun kemudian diantaranya adalah contohnya ini perguruan tinggi atau Universitas Qarawiyyin yang berdiri sejak tahun yang disebutkan tersebut itu sudah terbuka untuk siapapun, boleh orang Kristen, orang Yahudi, Nasrani, orang Hindu, semuanya boleh menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi ini. وهي التي يعني نشرت العلم في اوروبا مع الجامعات التي تاسست في الاندلس، ويجب ان نعرف ان هذه الجامعات انما يعني سجلت فيها ارقام جينيس القياسيه وموجوده ايضا مسجله في اليونسكو باعتبارها افضل جامعه في العالم تقفل الابواب حتى اليوم. Baik. Dunia PBB sudah mengakui bahwa perguruan tinggi atau jamiah Islam ini menjadi pionir dari berdirinya universitas-universitas atau perguruan tinggi di dunia yang kemudian menjadi akar peradaban di Eropa secara keseluruhan. Beliau menyebutkan bahwa organisasi pendidikan dunia atau kemudian organisasi yang menangani tentang perkembangan pendidikan dan keilmuan yang disebut dengan UNESCO itu sudah mengakui, bahkan kemudian disebutkan di website bahwa khazanah keilmuan Islam yang pertama kali muncul dari perguruan tinggi Islam, bahkan diantaranya adalah tentang teknologi dan perubahan angka yang disampaikan tentang bagaimana الهندسه وكل التخصصات العلميه، ونعطيكم دليل ان جilbert دورياك وهو سلفستر الثاني وهو عالم الرياضيات هو يعني اصبح بابا الكنيسه الكاثوليكيه، درس في هذه الجامعه وفي ذلك الوقت لم تكن هناك جامعات في اوروبا. Ketika itu tidak ada perguruan tinggi atau universitas di dunia sebelum perguruan tinggi berdiri, dan kemudian ada salah seorang yang bernama Gilbert Daryak. Gilbert Daryak ini seorang pastor dari Kristen yang kemudian menjadi mahasiswa di Qarawiyyin dan kemudian mengadopsi keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh khazanah Islam dan kemudian menjadi akar dari peradaban yang dibawa kepada perkembangan yang terjadi di Eropa selanjutnya. هذا العالم هو الذي نقل هذه الارقام بالمناسبه، يعني الكثير من القضاة يعتقدون ان هذه الارقام هي عربيه، هذه ارقام هنديه تم تطويرها فقط
عند العرب، ولكن الأرقام العربية هذه هي الأرقام العربية، وهي التي نقلها جلبرت الثاني وهو سلفستر الثاني هو الذي نقلها إلى أوروبا، لأن كانت أوروبا في الحقيقة لديهم الأرقام الرومانية اللي هي مثل الرسوم هذه، ولكن هذه انتقلت إلى أوروبا من جميع القرويين عن طريق سلفستر الثاني هو الذي نقلها. إذا هذه هي الأرقام العربية الإسلامية الحقيقية، ولكن الأرقام السابقة هي أرقام هندية، ولهذا كثير يعتقدون أن هذه الأرقام هي أرقام لاتينية. بالعكس هذه أرقام عربية نقلها جلبرت الثاني من حينما درس في جامعة القرويين، هو الذي وهو عالم الرياضيات، هو الذي نقل جبر الرياضيات إلى أوروبا ونقل هذه الأرقام واستبدلتها أوروبا، استبدلت الأرقام الرومانية بهذه الأرقام. ولهذا فقط نريد أن نضيف للطلاب أن هذه الأرقام هي أرقام إسلامية عربية الأصلية. Baik. Pengangkaan yang selama ini kita sangka bahwa angka tersebut adalah angka Arab yang mulai dari kanan 1, 2 seperti yang sebelumnya yang ditampilkan. Kita menganggap bahwa angka tersebut adalah angka Arab. Tapi sejatinya menurut sejarah kemudian terbukti bahwa itu bukan angka Arab, tapi angka India yang kemudian diadopsi masyarakat dunia. Tapi sejatinya yang disebut dengan angka Arab yang asli itu ya 1, 2, 3 yang tergambarkan Latin yang ditulis dari kiri, itu yang original Arab malah, bukan yang 1 dari kanan. Nah itu menurut sejarah tadi yang tersebutkan di UNESCO, yang mengambil dan mengadopsi keilmuan itu adalah Gilbert atau Sylvester II tadi. Dari dia adalah mahasiswa di Kroin dan kemudian mengadopsi keilmuan itu, melakukan penelitian, dan kemudian hasil dari penelitiannya kemudian dikembangkan menjadi sebuah teknologi untuk kemudian tentang pengangkaan dalam keilmuan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Maka angka yang selama ini kita anggap bahwa itu angka Arab, itu bukan Arab, tapi itu adalah angka India. Angkanya Saud, orang India. Nah, بالنسبة لنا أخذ الإنسان هو الإنسان هو في إندونيسيا أكثر من ملايين السنين، ولكن الإنسان الحقيقي هو في إندونيسيا. Oh ya, jadi maksudnya bahwa nisbah atau penyebutan angka India itu karena memang peradaban India lebih dahulu, karena manusia pertama kali diproyeksi adalah dari jazirah atau dari kepulauan yang India termasuk Indonesia. Jadi menurut beliau bisa jadi sebenarnya Adam itu dari Indonesia. ولكن حينما نطلع على الحفريات التي تثبت ان اكثر من 15 مليون سنه الانسان اكتشف في هذه الجزيره، اندونيسيا قد تكون هي من الاصل. Jadi bisa jadi karena temuan-temuan arkeologi membuktikan bahwa banyak manusia-manusia pertama kali ditemukan di Indonesia. Mungkin bisa jadi menurut beliau karena tidak ada landasan-landasan keilmiahan yang paten untuk bisa membuktikan hal tersebut. Tapi kita boleh saja kemudian menyebutkan atau kemudian kita beranggapan karena dari bukti-bukti ilmiah tentang arkeologi yang terpendam di Indonesia ini secara umum, bahwa fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia itu merupakan generasi-generasi awal dari manusia. Maka bisa secara ilmiah kita sebut bahwa sebenarnya kemudian manusia pertama kali muncul dari Indonesia. Apa yang kita butuhkan adalah perlu penelitian lebih dalam lagi terhadap manusia. Nah, jadi Pak Mahromi ini seperti Adam, seperti seganteng Adam. الإسلام الحقيقة والدراسات الإسلامية الهدف والغاية هي خدمة الإنسانية وخدمة البشرية. الله سبحانه وتعالى حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة مهداة وهو رحمة للعالمين، الإسلام رحمة للعالمين. لأن الإسلام هو الذي وضع القواعد التي تنظم البشر منذ البداية. في الحقيقة كل العلاقات كانت قتال، ولهذا حتى اندونيسيا جاء كم مستعمر اكثر من 5
استعمروا هذه الأرض بالقتال، وكذلك في ليبيا وفي الدول العربية كلها، وحتى استعمار لمملكتين يعني حوالي أكثر من 200 مليون شخص تم قتلهم هناك. وأيضا في آسيا وفي الكثير من مناطق آسيا وأفريقيا العلاقات كلها كانت علاقة نهب وحرب وقتال، لم تكن هناك العلاقات الحقيقية التي تنظم العلاقات الإنسانية والبشر. إذن كل تلك العلاقات حتى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كانت أخذ أكثر من 50 مليون إنسان قتلوا في أوروبا فقط. إذن العلاقات كلها كانت علاقات ليست مبنية على السلام، ليست مبنية على بناء صحيح. إذن الإسلام جاء رحمة للعالمين، ولهذا حينما نقول رحمة للعالمين نرجع إلى القواعد التي اليوم فقط رجع المجتمع الدولي بالأخذ بهذه القواعد. ولهذا الحسن الشيباني، هذا الحسن الشيباني اسمه الحسن الشيباني، هذا هو الذي كتب أول كتاب علمي ترجم إلى كل اللغات، ويعتبر الآن هو رائد القانون الدولي والعلاقات الدولية في العالم. إذا هو أخذ من الكتاب والسنة، أخذ كل هذه القواعد ووضعها في كتاب اسمه السير الكبير الموجود هذا الكتاب، وترجم إلى لغات العالم. هو اليوم العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية احتاج إلى تنظيم علاقات تنهي الحروب بين الشعوب. إذا عملوا منظمة الأمم المتحدة، ثم عملوا اتفاقيات كثيرة، سواء كانت هذه الاتفاقيات في تنظم العلاقات الدولية أو تنظم العلاقات في السلم والحرب، كلها مأخوذة من كتاب الحسن الشيباني، وهو مرجع أساسي وهو الذي صار من الكتاب والسنة أساس العلاقات الدولية. لذلك نحن حينما الآن في العالم الحسن الشيباني في القرن الثاني الهجري، مسافة وقت طويل جدا ما بين الآن القرن المنصرم هو الذي تم تأسيس فيه الأمم المتحدة، هو الذي تم عقد فيه الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات وفق هذه القواعد. إذا الإسلام كان هو الحل، هو الذي كان منقذ للبشرية أن قاموا بعقد اتفاقيات دولية تنظم العلاقات وتنهي الحروب والمأساة التي قتلت الملايين من الشعوب. Hubungan internasional yang dalam lintasan sejarah yang terjadi secara umum, masyarakat dunia ya, mereka mengalami zaman kekelaman bahwa hubungan antar manusia yang ditorehkan oleh masyarakat dunia secara keseluruhan prinsipnya adalah saling bunuh dan saling menindas. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Libya dijajah istimar jadi bahkan kemudian seluruh negara, seluruh bangsa itu pernah dijajah oleh bangsa lain. Dulunya seperti itu, bahwa hubungan yang terbangun antara negara ini adalah hubungan saling mana yang kuat dan kemudian menindas yang lemah. Baru kemudian datang nilai-nilai Islam. Maka sejatinya ajaran agama Islam dan kajian keislaman memberikan sumbangsih terhadap bagaimana menjalin hubungan internasional yang damai, saling menghormati, saling menghargai antar bangsa tanpa harus ada penjajahan, penindasan, pengerukan kekayaan dan lain sebagainya. Ide yang dimunculkan adalah diadopsi oleh PBB sekarang untuk kemudian menyebarkan perdamaian dunia. Sejatinya digagas oleh Muhammad Hasan As-Saibani dalam karyanya Al-Alafah Ad-Dawiyah tadi. Buku karya tersebut menjadi prinsip bahwa nilai-nilai di dalamnya sejatinya apa yang diterapkan oleh PBB sekarang untuk menjalin hubungan yang damai antar masyarakat dunia tanpa harus ada penjajahan, tanpa harus ada korban yang berdarah-darah terjadi seperti yang terjadi dalam zaman kekelaman ini. Semua negara mengalami penjajahan, yang kuat selalu menindas yang lemah. Itu prinsipnya bahwa Islam memberikan prinsip ide rumusan bagaimana menjalin interaksi yang harmonis antar negara tanpa harus ada yang dikorbankan. نحن اليوم في هذا العصر
الحقيقة ما زالت العلاقات الدولية والعلاقات بين الشعوب في الحقيقة ما زالت علاقات ضاربة. هناك دول تسيطر على كل شيء، هي التي تمتلك السلاح، وهي التي تمتلك القرارات في مجلس الأمن، وهي التي تسيطر على البنك الدولي وكافة الأجهزة العالمية. وهذه الدول سواء كان مجلس الأمن الدولي وغيره، وهذه الدول في الحقيقة تريد أن تسيطر على كل الشعوب، تريد أن تملك ثروات الشعوب، وتريد أن تسمح لشركاتها بأن تسيطر باسم الاستثمار وباسم العولمة الاقتصادية. إذن هؤلاء واستغلال الثورة الصناعية الرابعة والثالثة من أجل السيطرة على الشعوب. إذن ماذا تستفيد الشعوب؟ مزيد من الجهل، مزيد من البطالة، مزيد من الفقر، ولكن الذي يستفيد هذه الدول. وانظروا ماذا فعلوا في ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي افغانستان وفي الصومال. كل هذه الدول التي لديها ثروات تم تدميرها وتم تهجير شعوبها وتم القضاء على بنيتها التحتيه. وهؤلاء الدول نقول نحن دول متقدمه. اي تقدم هذا تخلف، وهذه البربريه تستخدمها هذه الدول لانها لم تبني هذه العلاقات على اسس حقيقيه، الاسس الاسلاميه التي تحترم الكرامه الانسانيه وتحترم البشر وتاتي رحمه للعالمين. هؤلاء ليس لديهم رحمه للعالمين، بل لديهم المصلحه فقط والقوه فقط. استخدام القوه والمصلحه هي التي تفضل علاقاتهم. هذا امتحان ترجمه. Baik, PBB dengan PBB yang menjadi media untuk kemudian menghubungkan antar bangsa. Sejatinya kemudian tetap faktanya menjadi penjajah secara keseluruhan, karena memang yang menjadi pengatur kebijakan dan kemudian penguasaan ekonomi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan militer dan lain sebagainya masih didominasi oleh negara-negara adikuasa. Sehingga seperti negara-negara kedua, negara-negara ketiga misalnya seperti Libya, Indonesia, Pakistan, Yaman dan lain sebagainya, mereka telah menjadi korban terhadap penindasan ini. Maka meskipun sudah ada PBB, tapi nilai-nilai dari penjajahan tetap ada. Untuk itu, inilah tantangan bagi mahasiswa di perguruan tinggi Islam untuk kemudian merumuskan kembali, mempublikasikan